Muy buenas tardes, ahora sí que se oye bien. Señoras, señores, ilustres autoridades, profesores, alumnos y todas las personas que nos están siguiendo especialmente vía streaming de todo el planeta, sean bienvenidos a la entrega de diplomas y certificados de los principales programas educativos impartidos en el seno del Zaragoza Logistics Center. Este es un año muy especial. Seguro que todos están de acuerdo conmigo porque retomamos de manera mixta este acto, es decir, presencial y también digital. Por cierto, un acto en el que, me permitirán que lo diga, llevo más de una década participando y estoy encantada de volver aquí, de volver a este Paraninfo de la capital aragonesa, entre otras cosas porque también supone la culminación del trabajo de alumnos, profesores y de todo el personal del ZLC. Yo creo que si algo nos está enseñando esta época tan convulsa, digamos, es que a pesar de las circunstancias hemos redescubierto muchas cosas que siguen siendo necesarias para que el mundo funcione. Una de ellas es la logística y la formación. Bueno, una es la logística y la cadena de suministro y otra es la formación. Así que enhorabuena a todos y a todas por esta elección y gracias sin duda por vuestro esfuerzo. Hoy asistimos, como viene siendo habitual, a la clausura de 3 cursos y un programa de doctorado impulsados por el Zaragoza Logistics Center, este instituto de investigación referencia a nivel nacional e internacional promovido por el Gobierno de Aragón en colaboración con el MIT, el Instituto Tecnológico de Massachusetts, y adscrito a la Universidad de Zaragoza. Los cursos que hoy concluimos son el Máster en Dirección de Supply Chain en su 20ª edición, edición número 20, como pasa el tiempo, el Master of Engineering in Logistics and Supply Chain Management, el ZLOG, en su 17ª edición, impartido en inglés y con alumnos procedentes de países como Brasil, Alemania, Guatemala, India, Costa de Marfil, Palestina o Taiwán, y el Master of Engineering in Logistics and Supply Chain Management, blended, con una decena de alumnos procedentes de 8 nacionalidades diferentes. Tampoco me quiero olvidar de otra parte muy importante, que es el programa de doctorado, ese PhD en Logistics and Supply Chain Management, que también se imparte aquí en el ZLC. Como decimos, hoy es un día de celebración porque culmina este viaje formativo y porque podemos hacerlo hoy aquí cumpliendo con todos los protocolos y normas de seguridad desde este maravilloso Paraninfo de la Universidad de Zaragoza y, por supuesto, podemos hacerlo también para esos familiares y amigos que nos están siguiendo por Internet a través de YouTube y de LinkedIn, como digo, desde todas las partes del planeta. Comenzamos esta ceremonia con la intervención de la profesora Susana Val, directora del Zaragoza Logistics Center. Autoridades, graduados, familias, amigos y participantes, señoras y señores, buenas tardes a todos. Mi más sincera felicitación a los recién graduados. Por favor, permitidme continuar mi discurso en inglés. My congratulations for the 17th class of the ZLOC, 4th of the ZLOC Blended, and 20th of the MDSC. Congratulations also to Leo Gomez for obtaining a doctorate degree, and also to Beatriz Acero, doctorate in 2020 from ZLC, and winner of the Fell Award for the best doctoral thesis in early 2021. It's an honor for me to return to this beautiful room, the Paraninfo, on such an important day as today. 10 months ago, it was a completely different story. Working remotely in the face of a pandemic altered the dynamic of our work ethic dramatically. Yet, this proved to be a challenge that ZLC managed to overcome with great aplomb, probably our greatest to date. Today, I have to award you honors in behavior for having followed our protocol to the letter, very strict in some cases, and for neither losing focus nor the ultimate objective of why you had come to obtain your master's at Zaragoza. Needless to say, a complicated year, from out of which it seems that little by little we are coming thanks to science. ZLC has been involved in the so-called digital transformation. When colleagues from other institutions ask me how we are managing the pandemic, I answer, we wanted to ensure face-to-face education in our classrooms. And in order to achieve this, it was necessary for the rest of the staff
to work remotely. I can only thank everyone, students, staff, and professors alike, for the flexibility that they have shown throughout, the ability to adapt, and for continuing to dedicate themselves unselfishly to this project. Today, thanks to the technology and support from the ZLC IT team, it's possible to maintain a part of our community physically, along with families and friends watching via streaming. During this intense year, ZLC's activity has continued its course, going ahead with the various agreements signed with entities such as Smart Freight Center, Mobility City, FEPA, Alastria, the Digital Innovation Hub, and Blockchain Europe, among others. Attendance at conferences has shifted over to the digital environment. For the European Digital Week, the VNU Conference, the International Transport Forum, the ALCOT Global, and the next 6th World Forum of Cities and Logistics Platforms, co-organized with Aragon Logistics Platform and the Government of Aragon. Within Aragon, ZLC is contributing notably to the definition of the region's innovative strategy to position itself in R&D in Europe. Once again, the master's degrees taught within the SCALE network occupy the first world position in the EduNiversal International Ranking, which is great news. And during this academic year, ZLC has worked on 18 European and private projects in parallel, with a figure that once again places us in the top position in Spain, and with an outstanding return for Aragon in issues related to new technologies, sustainability, and urban logistics, among others. As a result of the education carried out by ZLC at executive level, more than 150 people from around 50 companies have benefited. And of course, the memory of our alumni is always with us, with whom this year we wanted to reconnect online in February for our 4th alumni event, and with whom we maintain a special bond, which you are already a part. All the work and success obtained by ZLC could never come to fruition without the unconditional support of each and every one of the trustees that make up the foundation: the Government of Aragon, Ibercaja, University of Zaragoza, MIT, and the CAI Foundation, recently incorporated into the Board of Trustees. In the same way, I would like to thank the members of the Council of the ZLC Research Institute affiliated to the University of Zaragoza for their dedication as well. I would especially like to thank Harald Emberger, Head of Supply Chain in Bayersdorf, our honored speaker, for accepting this invitation. Due to travel restrictions from Germany, he's following us via streaming, and he will address all of you this afternoon with an inspirational speech. Perhaps this situation that we have experienced over the past year has taken away our freedom and made us distance ourselves from our work and personal routine. However, for ZLC, there is always a positive reading. Resilience is the word that defines us. We are stronger than a year ago. We are capable of facing challenges, of overcoming adversity, and of getting up and walking with our heads held high and our eyes fixed firmly on our goal. And you, recent graduates, have demonstrated the same abilities this academic year. You are ready to face other challenges with success. You have shown it here, and I have no doubt that you will do so throughout your professional career. Thank you very much. Muchísimas gracias por sus palabras a la profesora Susana Val, directora del Zaragoza Logistics Center, que yo creo que ha resumido perfectamente el sentir del día de hoy. A continuación, como ella también ha indicado, llega el momento de presentarles al invitado de honor, que siempre es una figura relevante normalmente a nivel internacional en el campo de la logística y de la cadena de suministro. En esta ocasión se trata de Harald Emberger, vicepresidente corporativo senior en Supply Chain en Bayersdorf y máster en Ingeniería por la Technical University of Munich. Harald se incorporó a esta empresa, a Bayersdorf, en 2015, ya contando con una responsabilidad corporativa global y con
amplia experiencia en el sector. Recordemos que Bayersdorf es una empresa líder en bienes de consumo con marcas que muchos conocerán como, por ejemplo, Nivea, Eucerin o Tesa. Antes de unirse a Bayersdorf, ocupó diversos puestos de liderazgo como en Unilever, PLC, en Mars Incorporation como Head of Supply Chain para América y Europa. Su trayectoria y su experiencia le confieren, por tanto, un perfil global y a lo largo de su carrera, si lo ha demostrado, ha vivido en 5 países diferentes de distintas regiones del mundo. Escuchemos a continuación a Harald Emberger, vicepresidente corporativo senior de Supply Chain Management de Bayersdorf. Good afternoon, distinguished members of the MIT Zaragoza Logistics Center. Dear professors, dear postgraduates, dear graduates. This is a super exciting time and moment for you. Many congratulations for finishing your degree at the ZLC and moving on to a new stage in your personal life. It is especially remarkable that you completed the course despite all disruptions through the pandemic time. Spain in particular didn't face an easy life last year, and I can imagine the disruptions you were faced with during your studies. Here, I'd like to recognize also your professors, teachers, and the administrative staff for keeping the university going. I'm happy and honored to be here today and celebrate this moment with you. There are 3 points I'd like to talk to you about today. Some of my learnings over the years, insights on your current industry, and some requirements or outlooks for the future. Personally, I graduated as a mechanical engineer at the Technical University of Munich. Unlike many of my fellow students, I didn't join the automotive industry, but decided to start in the FMCG business, where I stayed my entire career. I joined as a graduate trainee and remained post that program my full career in supply chain roles. In supply chain, I truly enjoy the value creation, the fast-changing environment, the global movement of goods, the complexity, and most importantly, the people you work with. During my career, I faced heavy restructuring, but as well tremendous growth across different businesses. Looking backwards, I realize there are 2 fundamental success factors which made a sustained difference to performance. It's about the quality of your proposition or goods and the quality of the talent and people working with you. Both are closely linked together. Best people want to create best products, and best products will succeed better in the marketplace. This is even more important in our environment, as many companies share the same systems or tools, and the only differentiating factor are people. Key here is to develop and foster talent well and diverse. Now, our supply chains have turned upside down over the last 2 years. Not only the impact of the pandemic situation, but as well drivers like digitalization and the need of sustainable measures. This was overlaid with geopolitical challenges and operational constraints like the container shortage. Businesses have responded fast in accelerating their digital transformation, enhancing the resilience of the supply chain, reducing operational complexity, and building better or stronger operational muscles. With those measures, there is one clear winner coming out of the last 2 years. Combined with the growth of B2C businesses, logistics is becoming a forefront in everybody's supply chain. It has moved from just shipping, transport, or warehousing to a value creator in the supply chain. It's not anymore about lowest costs, but about the value the operation can generate. The profession is more and more recognized as ultra critical to any value creation businesses, and talents are becoming scarce. We see high demand of logistic talents, especially combined with digital and global knowledge. So this is good news for you. Your profession requires a unique set of capabilities like complex problem solving, the management of real-time ambiguity, or high mental agility. In future, this will continue.
Supply chains are going through major transformations. We sometimes can't keep up with changes enabled by new systems or platforms. However, some elements are for certain. The supply chain will become real time, and it will be less of a chain, more a cube of supply opportunities. It will also incorporate large amounts of resilience measures as the world around us is becoming more and more unpredictable. This will require for you to invest much time in developing further. Digital capabilities, especially in the logistics area, will determine success for a provider. Much of the work will be automated, planning will become cognitive, and digital platforms will decide the logistics management. The skills required are best possible integration into the value chain of any company you serve, and the value you will generate for this company. The great news for all of you is to migrate now into an industry which is at the forefront of many businesses, and skills and capabilities will make a difference. Again, many congratulations to your master's degree and PhDs. I wish you a wonderful ceremony today and much success in your future career. Thank you and stay healthy. Dankeschön. Muchísimas gracias a Harald Emberger por esos 3 puntos básicos tan interesantes que ha desarrollado, por las palabras de ánimo que seguro que os han llegado, y especialmente algo que ha dicho al principio de su intervención, que ha dicho que gracias a los profesores y a los alumnos y al personal de las instituciones académicas del ZLC, por ejemplo, los programas formativos siguen adelante. Así que me voy a saltar un poquito el protocolo y voy a pedir, por favor, un aplauso para el personal del Zaragoza Logistics Center, por favor. Bueno, pues llega la razón de ser de este acto y el momento más importante, sin duda, para profesores, alumnos y también para quien nos está siguiendo a través de streaming y que no quiere perderse, sin duda, detalle. Hablamos de la entrega de diplomas y placas. Así que comenzaremos con los alumnos del Máster de Dirección de Supply Chain, para lo cual requerimos la presencia en el estrado del profesor Miguel Ángel García, el director de este máster. Buenas tardes, autoridades, compañeros, queridos alumnos. Yo el martes le dije a Susana que iba a improvisar. Ayer me pusieron la vacuna y esta mañana estaba yo ahí que dudaba si improvisar o no improvisar, así que me he escrito unas pequeñas notas por si acaso. Vamos con ellas. Bueno, prometo ser breve, Os voy a dirigir unas pequeñas palabricas antes de proceder a la entrega de vuestros bien merecidos diplomas. Estas palabras, digamos que las voy a englobar en torno a 3 grandes principios, en torno a 3 grandes elementos que creo que constituyen verdaderamente nuestra realidad de estos últimos tiempos, que son el agradecimiento, nuestra enhorabuena y mucho ánimo. En primer lugar, agradecimiento porque apostasteis hace ya un año, ¿verdad?, por continuar con nosotros vuestros estudios. Y lo hicisteis en un momento de tremenda incertidumbre, en un momento en el cual era una decisión tremendamente compleja, porque nos movíamos entre las dudas respecto a cuál iba a ser el formato que íbamos a adoptar, si verdaderamente íbamos a poder continuar con cierta normalidad con el desarrollo de los estudios, y pese a ello confiasteis en nosotros. Yo lo que sinceramente espero es que esa confianza pues, haya merecido la pena y que realmente os encontréis muy satisfechos de aquella decisión que en su día adoptasteis. Dentro de este epígrafe quiero especialmente agradecer a Leticia, a Iliana, a Arístides, ¿verdad?, porque en su caso, además, se añadió el hecho de tener que dar el salto del charco. Y en aquel momento, pues bueno, aún tenía mayor mérito. Y quiero agradecer, y desgraciadamente no está aquí también, a Iciar por su trabajo como delegada durante todo este curso. Yo contaba con que ella estuviera aquí, pero un inconveniente familiar de ultimísima hora pues, le ha impedido estar con nosotros. Pero bueno, agradecimiento también para ella. En segundo lugar, quería daros nuestra más sincera enhorabuena. Enhorabuena por vuestro desempeño. Realmente, y creo en este caso no hablar únicamente por boca propia, sino también por mis compañeros. Aquí tengo al
al profesor Yasel Costa, que ha sido uno de ellos. Realmente os puedo decir que estamos orgullosos de vuestro trabajo, estamos orgullosos de la calidad de todos los trabajos que nos habéis ido presentando, especialmente los trabajos final de máster que presentasteis la semana pasada, y especialmente estamos muy orgullosos de vuestra actitud. Habéis tenido constantemente una actitud participativa, una actitud crítica constructiva, que a nosotros nos enriquece muchísimo y nos permite pues, estar en ese camino, ¿verdad?, aunque resulte un poco manido decirlo, de la mejora continua. Y en tercer lugar, quería animaros, ¿no? Realmente, bueno, vivimos situaciones pues, que vuelvo a explicar la complejidad que tienen, pero que realmente también son apasionantes, ¿no? Y es que ningún marinero aprendió su oficio con la mar en calma. Y esto es el segundo año consecutivo que lo digo, y la verdad es que espero que sea el último, porque será la mejor señal de que las cosas pues, están volviendo a su cauce, ¿eh? Pero bueno, de momento yo creo que todavía procede esta frase, ¿no? Bien, habéis aprendido innumerables conceptos técnicos, habéis aprendido a hacer forecasting basándose en series históricas. No sé hasta qué punto cabe pensar en series históricas hoy en día con un entorno tan volátil, tan incierto. Pero bueno, también habéis aprendido, por ejemplo, a cómo integrar variables de todo tipo para, con ayuda de la inteligencia artificial, pues ser capaces de modular esos modelos matemáticos cualitativos que os presentó Yasel, ¿no? Pero bueno, sobre todo lo que creo que habéis aprendido es una serie de competencias asociadas al análisis de situaciones complejas como la actual, que os van a permitir tomar decisiones en entornos tan inciertos, ¿no? Y esto, pues para nosotros es motivo de orgullo. Es motivo de orgullo por una razón fundamental, porque nuestro objetivo como centro precisamente es la transferencia de conocimiento hacia la sociedad. Y la sociedad ahora mismo está verdaderamente muy necesitada de conocimiento. Entonces, nos enorgullece tremendamente el que vosotros hayáis recibido de esta manera el aprendizaje y estamos convencidos de que, sin lugar a dudas, vais a poner vuestro granito de arena para que en un momento tan complicado pues las cosas mejoren y lo hagan, además, rápidamente. No me extiendo más, simplemente, eso sí, permitidme que agradezca a Laura, que está por allí, por el fondo, pues toda su inestimable colaboración durante estos meses, Y solamente me queda daros la bienvenida al numeroso, ya diría que bastante numeroso grupo de antiguos alumnos de nuestro centro. Creo que ya estamos pues, en torno a 650 o 700 alumnos. Y todos ellos desempeñando ya corrientemente labores directivas en nuestro entorno empresarial. Sin lugar a dudas, vosotros o ya lo vais a ser o en breve lo seréis, unos más de estos equipos que tienen que contribuir a la sostenibilidad de nuestras organizaciones y tienen que contribuir, como estaba diciendo hace un momentito, pues a que levantemos rápidamente de nuevo el vuelo y emprendamos pues, un camino apasionante como el que nos queda por recorrer. Simplemente, y una vez más, enhorabuena y muchas gracias. Pues muchísimas gracias, profesor Miguel Ángel García, director del Máster de Dirección de Supply Chain. Continuamos con la entrega de diplomas y, a continuación, rogamos la presencia en el estrado de la directora de los Másters Internacionales, doña Marta Romero. So good afternoon, authorities, families, ZLC staff, and of course, students. Today is graduation day, your last official day as students of the program that you successfully completed just 2 days ago. It has been another challenging academic year. I admire you so much because you decided to study with us here in Zaragoza in the middle of a global pandemic, and you have been very brave indeed. We can also consider ourselves very lucky to have been able to have you physically in class, not all of you at the same time, but little by little. You have taken most of the courses, you've been able to work together, and you've created a bond that would not have been possible without this face-to-face interaction. It is a given that you have encountered many challenges, but you've been able to overcome them with your mindset, and you have opened also a door to new opportunities. I can proudly say that this class is distinguished also by how you responded to all the restrictions so necessarily imposed. Sometimes seem fair, sometimes not, but you responded very well. Your behavior has been remarkable. Of course, there have been many hours of study and research, and you proved that life is a path of personal growth, resilience, ongoing learning, and adaptation.
exceptional personal attributes that are essential and inherent in a supply chain professional of finest caliber. As it could not be otherwise, I would like to thank our faculty members for they went the extra mile in getting the highest academic standards in teaching and adapting yet to a new format. So this was a hybrid format at the beginning of the academic year, until everyone was able to reach us in Zaragoza. I would also like to thank the sponsor companies for their very innovative and challenging thesis projects. Our staff, as Susanna mentioned, unfortunately not everybody was able to be at the center with you during your journey. So I would like to especially thank the CLOC team, General Services and IT. For the rest, who will be sitting at home watching us, we perceive the affection and the warmth towards you during this very solemn event, so important for you and our community. I would also like to thank the institutions, so Zaragoza Logistics Center, of course, MIT Global Scale Network, the University of Zaragoza, and the Government of Aragon. And last but not least, I would like to thank your families for their unconditional support over the past few months, for they also made possible that you achieved your dream, and I'm sure that it wasn't easy for them all time. And let me end by quoting Seneca. Every new beginning comes from another beginning's end. So best of luck for all, and good luck for everything that's going to come in your way. Pues vamos a comenzar con la entrega de diplomas, así que os ruego, por favor, que vayáis pasando por el estrado conforme os vaya citando. Aristides Antonio Álvarez Paz. Alba Felipe Viejo. Leticia Flores Cruz. Carmen Gavín Betrán. Esta distancia con gafas no veo. Esta distancia no veo con gafas. Daniel Guayar Asensio. Juan Guerrero Blanco. Gabriel Hernández Díez. Gaizka Izaguirre Vela.
Alejandro Jiménez Mairal. Arturo Javier Laloya Sanz. María Langa Marco. Arantxa López Borovia. Iván Pérez Jiménez. Iliana Rico Rocha. Alba Rincón García. Sergio Ruiz Cacho. Alfonso Salesa Cotaina. Adrián Salgado Andrés. Y por último, Alejandro Sampío Bordejé. Okay, so
Now I proudly present to you the SILO class of 2021. Vinicius Alexandrino. Lubna Ahmad. Abdoulaye Diarra. Cristian Díaz. Felipe Fernández Lobato. Julián Gutiérrez Bernardín. Juan Gerardo Lira Cuevas. Mukarib Mahmoud Ul Hassan. Álvaro Morales. Aviraj Nalawade. Alisa Palmer. Douglas Rodríguez Arango. Jorge Rodríguez. Daniel Wolmuth.
Okay, so this was the 17th promotion of the CILOC residential program. And now let me give you the 4th generation of the blended program. Saurabh Banerjee. Teresa Barros Losada. Christopher Sheikh. Tatiana Egorova. Pablo González Araya. Varun Nagpal. Pushkar Oak. Fiona Pemberton Marin. Rodrigo Pérez Gopar. Mohamed Youssef. Congratulations again, you now officially graduated. Efectivamente, enhorabuena a todos y a todas. Y a continuación toma la palabra el profesor Yasel Costa. Él es el director del doctorado en Logistics and Supply Chain Management del Zaragoza Logistics Center, quien les hablará precisamente de este programa. My dearest
ZLC students, dear ZLC colleagues, city and youth authorities, it is with honor and deep sense of joy that I'm announcing today a new successful PhD recipient from our distinguished PhD study program in logistics and supply chain management. In the past academic year, Mr. Leonardo Larangera Gomez successfully defended his PhD thesis entitled Exploration and Exploitation, Reconciling Product Innovation and Supply Chain Management in Consumer Packaged Goods Manufacturing. Leo Larangera is an expert in supply chain operation strategy and innovation with a solid corporate finance background and over 15 years of experience. He currently serves as a director, head of advisory at Aro Azul Capital, is a middle market investment bank. As a management consultant, his accomplishments include more than 15 successful projects for several clients in industry such as transportation, infrastructure, consumer goods, manufacturing, retailing, healthcare, financial service, and government. Leo's prior education includes master-level graduate certificate from the MIT, an MBA from Inspirational Brazil, and a BBA from the Federal University of Bahia, also Brazil. With respect to Mr. Larangera PhD project, well, the thesis document was assessed by very distinguished international academics, starting with Professor Maria Jesus Sáenz from the MIT, Boston, USA, Professor Davide Dulcini, EADA Business School from Barcelona, Spain, and Professor J.B. Stanson from York University, Toronto, Canada. According to this prestigious scientific committee, the PhD thesis of Mr. Larangera makes a relevant contribution to the field of operations and supply chain management by generating new insights related to new product innovation. This thesis used econometric quantitative analysis in order to extract real data from operations and place essential attention to the longitudinal evolution of this data, focusing on the effect on short-term and long-term supply chain performance. But most importantly, the research outcomes on supply chain strategy and product innovation has been presented in several international conferences in the Americas, Europe, and Asia. And right now, there are 4 papers derived from the PhD research ready to be submitted or already submitted to well-known top-tier journals, starting with Journal of Operation Management, International Journal of Production Economics, and International Journal of Operations and Production Management. Finally, as a PhD director of this distinguished study program, I wish the very best to our PhD graduate, and please make us proud, continue with your great performance and professionalism. Please, let's give a big round of applause to our PhD graduate. Congratulations, please. Muchas gracias al profesor Costa por sus palabras. Pues como cada año, esta ceremonia de graduación también quiere destacar la labor académica desempeñada por los alumnos de los másters impartidos en el ZLC a través de la entrega de placas a modo de reconocimiento. Comenzaremos pues con el máster en Dirección de Supply Chain y concretamente con el mejor expediente académico. Bueno, pues el mejor expediente académico recae en Gaizka Izaguirre Vela. Entregará la placa a don José Ángel Castellano. Enhorabuena, Gaizka. Y bueno, nos toca reconocer ahora el mejor trabajo final de máster. A juicio de los miembros del tribunal, este honor recae en el trabajo titulado Observatorio de la Carga Aérea,
a cargo de Iván Pérez, Carmen Gavín y Julen Marín. Entregará la placa Susana para que todo quede en casa. Okay, so the much-awaited awards are here. Susana, Director of Zaragoza Logistics Center, will present the Best Academic Achievement Awards. But if you allow me first, I would like to congratulate a student who deserves an honorable mention, as he took every single course the program offered, and he ranked second by very little. So here is a round of applause to you, Douglas Rodriguez. Okay. So the Best Academic Achievement Award for the residential program is for Jorge Rodriguez. Okay, and for the first time ever for the CELOC blended program, Christopher Tschech. And now Mr. Ramón Guirado, General Director of Universities from the Government of Aragon and member of ZLC Foundation, will present the Outstanding Thesis Award, which this year is given to Teresa Barros, Christopher Tschech, Rodrigo. Pues una vez entregados los diplomas y reconocimientos, es el turno de la intervención del profesor José Ángel Castellanos, vicerrector de Política Académica de la Universidad de Zaragoza. Muchas gracias, Aitana. Good afternoon, everyone. Susana, directora del ZLC. Señor Harald Emberger, buenas tardes. Miguel Ángel, Marta, Yasel, Ramón, buenas tardes a todos.
y sean muy bienvenidos a este acto de graduación. First of all, I would like to sincerely thank to the Zaragoza Logistic Center for giving me this opportunity to address a few words to the attendees of this commencement ceremony. Although logistics is not my topic of research, it plays a central role in the teaching activities within the scope of both graduate and postgraduate studies at our engineering and management disciplines. In the name of the rector of the University of Zaragoza, I welcome you all to this Paraninfo Hall, the heart and soul of our university, an almost 5-century-old university. My warm congratulations to all the students, all the graduates now in this sunny and maybe rainy in a while afternoon. Congratulations to the graduates of the 20th promotion of the Master in Dirección of Supply Chain, of the 17th promotion of the ZLC Master of Engineering and Supply Chain Management, and of the 4th promotion of the ZLC Blended Master of Engineering and Supply Chain Management. And finally, to the new doctors of the PhD program in Logistics and Supply Chain Management. Many thanks to Susana for your speech and for your dedicated and successful work leading the Zaragoza Logistic Centers. And thank you also to Mr. Harald Emberger for your inspiring talk. Desde luego que en este foro todos estamos de acuerdo en que Aragón es un referente europeo en la excelencia logística. Hace poco, como se destacaba en la reciente firma del manifiesto sobre la Alianza Pilot 2030 por la logística en Aragón, se decía que Aragón es un hub de tecnología y conocimiento internacional, donde se dan cita instituciones tan relevantes como el ZLC, nuestro Zaragoza Logistic Center, en colaboración con el Massachusetts Institute of Technology, el ITA Innova, la Universidad de Zaragoza, varios centros de formación profesional en el grado de logística y transporte y, por supuesto, el Clúster Logístico de Aragón, ALIA, cuyo objetivo principal es el de mejorar la competitividad empresarial a través de la colaboración, muy importante, por supuesto, el conocimiento, la internacionalización y la innovación logística en Aragón. Y de forma paralela, como no podría ser de otra moda, proporcionar valor añadido a la sociedad. La formación integrada, la formación impartida en el ZLC demuestra con rigor, con mucho rigor, el significado de la perfecta integración entre una investigación de vanguardia con la necesaria actualización continua de sus programas de estudio. Sin ninguna duda, es un ejemplo en esa simbiosis, en esa interacción absolutamente imprescindible en la formación superior. Enfatiza, desde luego, todos los graduados que hoy estáis aquí, lo habéis podido comprobar en primera persona, enfatiza la relación permanente con el tejido empresarial e industrial. Enfatiza las relaciones, por supuesto, con otros agentes del sector público y, desde luego, desde mi punto de vista, lo que es verdaderamente importante es esa presencia continua de profesionales de corte internacional, verdaderos expertos en la materia que imparten en los distintos programas que hoy hemos podido comprobar pues, cómo han finalizado los estudios y, por supuesto, han sido premiados con esos grandes y fantásticos reconocimientos. Sin duda, deseo fervientemente, hoy aquí, en representación del rector de la Universidad de Zaragoza, que la colaboración con el Zaragoza Logistic Center permanezca en el tiempo, que nos depare nuevos éxitos conjuntos en este momento que desde mi punto de vista y desde el punto de vista de muchas personas y posiblemente de todos los que hoy estamos aquí en esta sala, supone un cambio en los conceptos relacionados con la logística y
se ha puesto de manifiesto en el reciente premio recibido por una empresa, la voy a mencionar sin ánimo de propaganda, la empresa Comextic, por su proyecto Integración de datos en tiempo real para la gestión proactiva de la logística. Quiero decir que posiblemente estamos transitando hacia un nuevo escenario, el escenario de la logística del dato, que entiendo perfectamente que ha sido contemplado ya por esa actualización permanente en los programas formativos que se han impartido a lo largo de este curso académico en el Zaragoza Logistic Center. I would like to conclude recalling what Eleanor Roosevelt said, a common view to many of us. She said, "The future belongs to those who believe in the beauty of their dreams." You, the graduates, dreamed some time ago with a promising future, and now you have that future in your hands. Congratulations again, and thank you very much to all of you for your attention. Thank you. Muchísimas gracias, José Ángel Castellanos, vicerrector de Política Académica de la Universidad de Zaragoza, y preciosas palabras de Eleanor Roosevelt. Precioso cierre. Bueno, pues como viene siendo habitual, participa en esta ceremonia todos los años el profesor Joshi Sheffy. Él es el director del Centro para el Transporte y la Logística del Massachusetts Institute of Technology, el MIT, quien les dirigirá unas palabras. I'm Joshi Sheffy. I'm the director of the MIT Center for Transportation and Logistics in Cambridge. Congratulations to all of you. We went through a tough and very different year. However, there are few good things that happened during this year. And the most important thing for us is that the world has recognized the importance of supply chain management. You know, people used to ask my wife, "What's your husband doing at MIT?" And until a year and a half ago, when she said, "He's doing research in supply chain management," people say, "What is this?" Now, when people ask her what I'm doing, she says he works in supply chain management. She says the same thing, and people say, "Wow, that's important." What happened is supply chain management went from the boardroom to the dinner table discussion. When you go to the supermarket and something is missing, the clerk is not telling you now, "I don't know what's going on." He's telling you, "We have a problem in supply chain." This is also happening at corporation. Supply chain became much more important. In many cases, supply chain officers were elevated to the CEO level and are, as they say, have a seat in the table, are part of all the important considerations and discussions, because by now people realize how crucial supply chain management is to every company. It's not only crucial to competitiveness, it is crucial for support of life. You know, any half-competent engineer in China can reverse engineer any great product and start a knockoff with similar design and similar capabilities. Building a supply chain that can deliver on time, on budget, anywhere around the world reliably is not something that competitors can build overnight. So we now understand that supply chain provides a real competitive advantage. The innovation in supply chain is in many cases hidden from people because people see innovation in product. In supply chain, we have innovation in process. And so it used to be that until this pandemic, people didn't realize what supply chain managers are doing. But you are graduating actually in a great time for supply chain managers because the stature of supply chain is now very high. So your education will not only allow you to be in the forefront of one of the most important corporate functions. What the ZLC has been teaching you
is also life lessons that were hidden as logistics lessons. You were covering leadership and communication and collaboration. Yes, we teach you also information technology, inventory management, modeling and case study, and many other technical topics. But when you go out there to the world, please remember that these are secondary. Please remember that we share a commitment to make this global environment that we all share a better one. How do we achieve it? By leading with compassion, taking all point of view and all stakeholders into account. By promoting sustainable development, both economic and environmentally sustainable. And by collaborating and working together with employees, with suppliers, with customers, with competitors. Finally, good luck to you all. It is now your turn to make us all proud. Congratulations again. Siempre certeras las palabras del profesor Yossi Sheffi. Esta ceremonia de graduación está a punto de concluir, pero antes va a tener lugar el discurso de clausura y que corre en esta ocasión a cargo de don Ramón Guirado Guillén, que es el director general de Universidades del Gobierno de Aragón y miembro del patronato de la Fundación Zaragoza Logistics Center. Hola, buenas tardes a todos. Yo también voy a intentar ser bastante breve. En primer lugar, me gustaría daros la enhorabuena por este trabajo, por este día de graduación de este centro, del ZLC. Para nosotros es un lujo contar con este tipo de centro aquí en Aragón, un centro que está participado por el MIT de Estados Unidos, un centro para la formación de los jóvenes en una investigación sobre logística que, como ha dicho Yossi y como yo también intentaré comentar brevemente, es una actividad tremendamente importante para los retos a los que nos enfrentamos. Posiblemente, además, el ZLC sea uno de los mejores representantes que Aragón tiene a nivel internacional. No solo es capaz de atraer a estudiantes de cualquier rincón del mundo, sino que además cuenta con prestigiosos profesores no solo del MIT, sino también de la propia Universidad de Zaragoza. Además, está integrado en una red de centros distribuidos por todo el mundo que permite a tanto a su estudiantado como a su profesorado hacer estancias y participar en diferentes países al más alto nivel internacional. Todo esto inevitablemente ha de revertir en una mejora para nuestro territorio. La presencia de estos actores internacionales tan relevantes nos ayudan a situar a Aragón en este mapa del mundo globalizado, en este nuevo mapa del mundo. De esta forma nos afianzamos como una tierra de encuentro, como Aragón siempre ha sido, y en la que Zaragoza juega un papel siempre importante. Desde un punto de vista logístico, Zaragoza es una ciudad que conecta diferentes mundos, conecta el Cantábrico con el Mediterráneo, y que conecta con ciudades tan grandes como Madrid y Barcelona o Valencia y Bilbao. De hecho, los datos son apabullantes. En un radio de 350 kilómetros de Zaragoza nos podemos encontrar al 60% del PIB nacional y más de la mitad de la población del país. Pero este efecto de capitalidad también tiene un problema y ha traído consecuencias para nuestro territorio, para Aragón. Y es que ha acelerado ese proceso de vaciado, de despoblación que sufrimos en esta tierra. Y esto, a su vez, plantea retos tan importantes de logística como puede ser llevar los bienes y servicios, las comunicaciones y cualquier otra cosa al resto de nuestro territorio. Problemas que confiamos que desde centros de innovación como el ZLC se propongan soluciones para, a través de la logística, mejor vertebrar este territorio. Además, este centro es una apuesta decidida del Gobierno de Aragón para potenciar una economía diferente, una economía basada en el conocimiento y en la ciencia y en la investigación. Esto nos permitirá proyectarnos internacionalmente y formar a jóvenes prometedores que sin duda recordarán con cariño y con estima el periodo que habéis pasado aquí en Aragón. Jóvenes que también estaréis llamados, sin duda, a involucraros en las luchas de nuestro tiempo, las luchas más importantes, como os comentaba al principio, la lucha climática o también la crisis climática. Y es que, como decía Yossi, algo como la cadena de mantenimiento es algo que hace unos años sonaba muy raro, pero con la crisis se ha vuelto de moda. Y es tan importante como que ahora es necesario para llevar las vacunas o productos que requieren refrigeración a cualquier parte del planeta. O también es importante para optimizar y reducir las emisiones de CO2 con el transporte de mercancías.
Para acabar, pues simplemente reiteraros mi más sincera enhorabuena. Gracias por vuestro esfuerzo, por vuestra presencia en esta universidad y mucho ánimo, sobre todo anteponiendo siempre el bien común para que nos ayudéis a construir un mejor futuro para todos. Muchas gracias. Muchísimas gracias, señor Guirado, por su intervención. Pues hemos llegado ya al final de esta ceremonia, un tanto atípica, pero lo hemos logrado. Enhorabuena a todos y a todas por estos reconocimientos. Al término de este acto sí que me gustaría que subierais todos para que pueda tomarse aquí la fotografía de grupo. Simplemente daros las gracias por acudir, a todas las personas que nos están siguiendo en directo a través de Internet. Gracias precisamente por seguirnos y nos vemos el año que viene. Enhorabuena.